له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلا خسارا. آرام جا، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان. سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین. برادران اسلام، خواتین و حضرات، گزشتہ تو وابستہ خطبہ جمعہ دے اندر تسی احباب اس بات دا تذکرہ سماعت فرما چکے ہو کہ قرآن رب العالمین دی ایسی مبارک اور مقدس کتاب جو کائنات دے لوگاں دی ہدایت اور جہنم دی راہ تے چلنے والے آنو جنت دی راہ تے گامزن کرنے دا سبب بندی ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ دی پوری گفتگو دا محور اور مرکز کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قرآن پاک دی صداقت دے وچ کوئی شک نہیں. اصل بات یہ ہے قرآن دا اعجاز
قیامت تک جاری و ساری رہنے والا ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ قرآن مجید دے نال ناتا اور تعلق جوڑ کے مقدراں والے معزز اور محترم ہو گئے، اور اسی قرآن پاک دے تارک ہو کے ذلت پسپائی اور پریشانیاں تے دکھاں دے وچ مبتلا ہو گئے۔ اور اج 10 جون دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اسے بات دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حالانکہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جدی تاثیر نہ اج تک ختم ہوئی ہے نہ قیامت تک ختم ہو سکتی ہے۔ غور فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا رب دی طرفوں معجزہ سی کہ زمین تے گراندے تے اژدہا بن جاندا۔ اج اگر نبی موسیٰ دا عصا موجود ہوئے تے او اژدہا نہیں بن سکدا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام دی انگوٹھی جدی بنا تے جنات اور پریاں اور مخلوقات تابع ہو جایا کر دیاں سن، اج اگر نبی سلیمان دی انگوٹھی آ جائے تے جنات نو تابع نہیں کر سکدی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب خدا ہے کہ جتنا اعجاز کل موجود سی اتنے ہی معجزات اج بھی موجود نے، اور جتنی تاثیر اج موجود ہے قیامت دیاں دیواراں تک ایدی تاثیر اسی طرح موجود رہے گی۔ اے معمولی کتاب نہیں، اے عظمتاں دے اعتبار دے نال، بلندی دے اعتبار دے نال، اے کتاب فضائل و مراتب دے اعتبار دے نال پتا جے ایدہ مقام کیے قرآن سن لو تے اپنے سینے اج قرآن پاک دے نور دے نال منور فرما کے لے جانا۔ آواز دیئے اللہ فرمان دینے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے قرآن پاک دا اعجاز تے عظمت قرآن پاک دی بلندی ہے۔ ترجمہ سن لو، آواز دیئے اللہ فرمان دینے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اسی اس قرآن نو پہاڑ تے اتار دین دے، اگر اسی اس قرآن نو پہاڑ تے نازل فرما دین دے۔ اور اے بھی ویکھو نا، قرآن
कुरान पाक दा नाम कितना मुकद्दरा वाला है। मैं अज बैठा कुरान पाक दे औरात दी वरक गर्दानी कर रहा सा ते मैनू मालूम होया कि इस कुरान पाक दे विच 58 मुकामात ते रब ने लफ्ज़े कुरान दा तज़किरा फरमाया है और 10 मुकामात ते कुरान नंदे अल्फाज दे नाल याद फरमाया है। अजमत बड़ी है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान ला जबलिन, अगर असी इस कुरान पहाड़ ते उतार देंदे लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान दी अजमत दा वजन अल्लाह जुल जलाल दी कसम पहाड़ भी बर्दाश्त ना कर सकदे ते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जांदे। किते एदी अजमत दे एतबार दे नाल तज़किरा है ते किते एदी तासीर दे एतबार दे नाल तज़किरा है। जेड़ा मुकाम में इब्तिदा दे विच पढ़े है आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरान, आ कुरान वानु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ऐ कुरान जड़ा रब रहमान ने आसमान तो उतारे है, इहदे अंदर रब ने मोमिना दे वास्ते शिफा भी रखी है ते अल्लाह ने दे विच मोमिना दे वास्ते रहमतां भी रखियां ने। बल्कि मैं कुरान पाक दे कई मुकाम पढ़िया सा ते कुरान पाक अपना तारुफ आपे करवांदा है। कुरान अपने तज़किरे किते लफ्ज़े कुरान दे नाल 58 मरतबा फरमा रहे हैं, किते कुरान नंदे अल्फाज दे नाल 10 मरतबा कुरान पाक दी अज़मत दा तज़किरा हो रहे है ते किते मेरे अल्लाह इस कुरान नू किताब कह के याद फरमा रहे ने। तुसा कहना लिखिया किथे, लो तीसरा मुकाम सुन लो। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। किते मेरे रब ने कुरान के है, किते रब ने किताब के है ते मैं कुरान पढ़ रहा सा, किते रब ने इनू नूर के है। तुसा कहने ओदी दलील की है। लो चौथा मुकाम आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ मेरे बंदे हो तुहाडे तरफे अल्लाह पाक दी तरफों रब ने कुरान भेजे है जड़ा नूर भी है ते किताबे मुबीन भी है। मैं कुरान पाक पढ़ रहा सा ते किते रब ने इनू कलाम किया है। तुसा कहना ओदी दलील की है। लो पंजवा मुकाम नोट फरमा के ले जाओ। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने वा इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फाजिरु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाही हत्ता यस्मा कलाम अल्लाही सुम्मा अबलिगु मौमना ज़ालिका बि अन्नहुम कौमुन ला यालमून। इस मुकाम ते
کتے رب نے قرآن نو کلام کیا ہے تے کتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن نو نصیحت شفا تے اپنا فضل قرار دیتا ہے. تسا کہنے ایک کتھے لکھے ہے آ سپارہ 11واں نکل آیا جے آواز آندی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میرے بھائی میرے برادر قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نو نصیحت بھی فرمایا ہے, قرآن نو سینیاں دیاں بیماریاں دی شفا بھی فرمایا ہے, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے تے رب دا فضل قرآن دی صورت دے اندر ہے. میں قرآن پڑھ رہا سا تے قرآن نو کتے رب نے کریم بھی کہہ دیتا ہے. 7واں مقام ہن پڑھن لگا اللہ دی توفیق نال آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے انہ لقرآن کریم. خدا دی قسم لکھاں من چینی تے شہد ہوئے او دی اونی مٹھاس نہیں ہوندی جڑی مٹھاس رب نے قرآن دیاں آیات دے وچ اتار دیتی. اللہ مینوں تے تانوں تے ساڈے گھراں والیاں نوں قرآن پڑھنا نصیب فرما دے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میرے بھائی قرآن نو کتے اللہ دی رسی بھی کیا گیا ہے. دلیل کی ہے 8واں مقام قرآن پاک دا پڑھن لگا اللہ فرماندے نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. قرآن نو کتے رب نے حبل اللہ کے اپنی رسی کے تے قرآن نو کتے رب نے مبارک کے 9واں مقام آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے کتابن. میرے والے تک کو قرآن پاک دی زیارت کر لو. کتابن انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے قرآن رب دی چٹھی تے رب دا پیغام بن کے آیا ہے. کتے اللہ نے انہوں احسن الحدیث کیا. 10واں مقام اللہ نزل احسن الحدیث. میں قرآن پاک دیاں ورق گردانیاں کر رہا سا کتے اللہ پاک نے اس قرآن نو قول فرما دیتا ہے, کتے انہوں بسائر کیا گیا ہے, کتے انہوں
इनू इलम कहा गया है, किते इनू हादी कहा गया है, किते इनू हक कहा गया है, किते कुरान नू सिराते मुस्तकीम कहा गया है, किते अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है, किते उर्वातुल वुस्का फरमा दिता है, किते सिदक कहा गया, किते अदल कह दिता गया, किते तंजील ते किते रूह ते किते रब ने अपनी वही फरमाया, किते मुहैमिन किया ते किते रब ने कय्यम फरमा दिता, ते किते रब ने नाबाउल अजीम दे नाम ते तबीर फरम। मैनू वक्त इजाजत नहीं देंदा, नहीं ते मैं कसरत दे नाल कुरान दियां आयतां दी अज तिलावत करदा। किते मेरे रब ने इस कुरान नू फुरकान दे नाम तो तबीर फरमाया। 11वां मुकाम आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। लोगो एक कुरान आया लोगों की हिदायत दे वास्ते। मैं ते पिछले जुमे दुहाई देंदा रहा, किताबे खुदा में, किताबे खुदा में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। गल दूर ना निकल जाए, मैं जनाबे उमर दा तस्कीरा कर दे। हाँ, घरों निकले ते नबी पाक दी दुश्मनी दे अंदर ने, ते जदों भैन दे दरवाजे ते पहुंचे, दरवाजा खटखटांदे ने ते भैन कुरान दे वर्के अंदर छुपा हुंदी है। ते जदों दरवाजा खुलदा ते पुछदे ने की पे करदे सो, ते भैन फातिमा आंदी है वे वीरा ए कस्तूरी ते ओ कस्तूरी है जेड़ी छुपाया नहीं छुपदी। वे असी जामिया मोहम्मदिया दे विच दाखला ले लिया, असी नबी पाक दे मुरीद हो चुके हैं। इन्ना कुछ सुन देने ते हमशीरा नू मार देने। बहनोई शहीद अगे बचान दे वास्ते आए ते बहनोई दे सीने ते सवार हो जांदे ने, ते बहन फातिमा दौड़ के अगे आ जांदी है, आंदी है वे उमर बस कर, जे तू अपने कुफर तो बाज नहीं आ सकदा ते असी अपने ईमान तो बाज नहीं आ सकदे। जनाबे उमर दी हुन तकदीर किताबे खुदा दी वजह तो बदलन लगी है, ते सोच देने ये ते मेरी भैन ओ सी जड़ी मेरे तो डर दी अंदरों बाहर नहीं सी आउंदी। ओ केड़ी चीज है जिन्ने इहदे विच इनकलाब बपा कर दिता है, ओ केड़ी चीज है जिन्ने इहदा रंग ढंग बदल के रख दिता है, ओ केड़ी चीज है जिन्ने इनू जुरतां ते ताकतां दित्तियां ने। साडे बाबा जी आंदे ने सोच के हटिया आके फातिमा पैननी ले आके सुना दे मैनू पढ़ दे जो रैननी, पढ़ के मैं वेखा शायद पावा मैं चैननी। तू पढ़न दे लायक नहीं हो ये पैन पुकार दी, जोक मदीने वाले ए पाक कलाम कली पाक रहमान ने पढ़ देने इनू जेड़े पाक जुबान ने। हथ ना लावन इसनू मुशरक नादान ने, वीर नू पैन इंज दबका चा मार दी, जोक मदीने वाले ते पैन दे अगे उमर वास्ते पावंदा ले आके सुना दे मैनू चश्मा ईमान दा, आप ही सुना दे मैं नहीं हाथ लगावंदा। ता हादिया आयता पैन कड खलार दी,
جو کہ مدینے والے بہن عمر دے سامنے قرآن پڑھ دیے تے بہن دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اے طه دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی بہن نے ویر تائیں کڈ سنائیاں سی چھم چھم روندا نالے دیندا دعائیاں سی آنسواں دے نال بھج گئی آ داڑھی سردار دی جو کہ مدینے والے میرے بھائی میرے برادر قرآن دے نزول دا اولین مقصد وے آواز دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ اس قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ پڑھیا کرو قرآن تقدیراں بدل جاندیاں نے۔ میں تے کئی ایک خوش نصیباں دا تذکرہ پچھلے جمعے سنایا۔ اے قرآن پڑھیا کرو تقدیراں بدل جاندیاں نے۔ قرآن پڑھیا کرو اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ ذوالجلال دیاں معرفتاں نصیب ہوندیاں نے۔ جڑ جاؤ قرآن دے نال۔ اور اج دے جمعے دے وچ میں یہی دعوت فکر اللہ پاک دی توفیق دے نال عرض کر رہے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اور جڑے قرآن دے عامل بن گئے تے جڑے قرآن دے قاری بن گئے انہاں دی پھر عالم روحانیت دا اے ہوندا سی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور جڑے قرآن نال جڑ گئے رب نے دو جہاناں دے وچ انہاں دیاں عزتاں بلند فرما دتیاں۔ اج پریشانیاں نے، اج مصیبتاں ڈیرے پائے نے۔ کدے سوچے آ کر مینوں کنے ورے ہو گئے میں کدے قرآن تھل کے نہیں ویکھیا۔ غصہ نہ کرے آجے جدوں دا رمضان کے ہے کئی کراں دے وچ دوبارہ قرآن کھولنا نصیب نہیں ہویا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ میرے تے تواڈے پیارے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ فرما رہے سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پتہ کی موقف سی؟ اور فرمایا کرتے سن دل صاف ہونا چاہیے۔ جب بندے دا دل صاف ہوئے تے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کدے قرآن دی تلاوت تو رجے۔ اپنے وڈیاں نو پڑھ لے، اپنے اسلاف وال غور کر لے۔ اور کئی رب دے بندے ایسے کہ جڑے 30 سال تک روزانہ ایک ایک قرآن پاک مکمل کر کے سوندے سن، ویکھے ہی نہیں کدے۔ اسا قرآن پاک نو رکھے قسمہ اٹھان واسطے، اسا قرآن پاک نو رکھے بیٹیاں نو جہیز دے وچ دین دے واسطے،
اساں قرآن پاک نو رکھے ہے صرف قسماں تے قول تے سوں تے نیاں دین دے واسطے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے قرآن پڑھ دا جائیں تیرے دل دے روگ مک دے جاندے نے، قرآن پڑھ دا جائیں دل دے داغ اتر دے جاندے نے، تے قرآن پڑھ دا جائیں تے اللہ تینوں بلند فرمان دے جاندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ فرما رہے نے ہو ہی نہیں سکتا کہ جے دل مومن ہوئے تے بندہ کدی قرآن دی تلاوت تو رج جائے، اور حضرت عثمان نے فرمایا سی رضی اللہ تعالیٰ مینوں اے ناگوار گزردا ہے کہ ایک دن بھی میری زندگی دا ایسا گزرے جدے وچ میں رب دے قرآن دی تلاوت نہ کراں۔ ایمان نال دسو کوئی تانا مینا نہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، خدا دی قسم میں نبی دے منبر تے کھڑا تے تواڈا ہمدرد تے خیر خواہ بن کے اس درد دے نال اے آواز دے رہے ہاں کہ اپنی زندگی دے وچ روزانہ دی بنیاد تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیو۔ او لوگ جنہاں نو دنیا دے وچ چل دیاں پھر دیاں جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے، کس وجہ تو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں بارا نہیں کھاندا میری زندگی دے وچ ایک دن بھی ایسا گزرے جس دن میں رب دے قرآن دی تلاوت نہ کراں۔ مولانا محمد حسین اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمانو دعوت دیتا کر دے، آندن کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی، کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی، یا پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینانی، ایس جہان ہوتے بیٹھ نہیں رہنا نی، پتہ نہیں موت اج کل سری اتے آئی آ چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ قرآن دے نال جڑ گئے، رب نے دو جہان دے وچونا دے رتبے بلند فرما دیتے، میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن دے نال جڑ گئے تے رب نے عزتاں نصیب فرما دیتیاں، میرے نبی دے صحابہ قرآن دے نال منسلک ہو گئے، اللہ نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے کامرانیاں نصیب فرما دیتیاں، میرے پیغمبر جی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں قربان جاواں میرے نبی دے چچا دا بیٹا بھی ہے تے قرآن دے نال پیار بھی کرن والا ہے، قرآن دے نال محبتاں بھی کرن والا ہے، حضر ہوئے تے تاویں، سفر ہوئے تے تاویں، گرمی ہوئے تے تاویں، سردی ہوئے تے تاویں، کنے افسوس دی گل ہے کہ سارے ہفتے دا ذائچہ بناندا ہے، سارے مہینے دا شیڈول بناندا ہے، میں کل آ کرانگا، پرسوں آ کرانگا، اگلے ہفتے آ کرانگا، اگر ساڈے شیڈول دے وچ نہیں شامل تے ایک توفیق نہیں ہوندی کہ میں ادھی رات نو اٹھ کے کدے رب دا قرآن بھی پڑھانگا۔ پریشانیاں کیوں نے او میرے او بھائیو تے میری او بہنوں، قرآن نو اسی کنڈ دے دیتی تے اسی قرآن دے کولو دور ہو گئے، اللہ قرآن پاک دا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سنن دارمی چوتھی جلد صفحہ 548، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ جنہیں میرے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیتے، اس تناظر دے وچ
अज मैं ते तुसी अपनी मसरूफियात नूं वेखीए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा पता की फरमांदे ने, मा यमनउ अहदकुम इज़ा रजा मिन सूकिही औ मिन हाजतिही, तुहाडे चो कोई बंदा दुकान तो वापस आए, फैक्ट्री तो वापस आए, कारखाने तो वापस आए, मेरे नबी दे चचा दा बेटा की कह रहे ने, अल्लाह उन्हां ते करोड़ा रहमता फरमा देन, फरमांदे ने मा यमनउ अहदकुम इज़ा रजा मिन सूकिही औ मिन हाजतिही फत्तका अला फिराशिही। तुहाडे चो कोई बंदा दुकान बंद करके घर आउंदा है, कोई बंदा कारखानेों फारिग होके आउंदा है, कोई बंदा मजदूरी करके आउंदा है, या कोई अपने कम काज तो आउंदा है, फत्तका अला फिराशिही, ते थकिया टुटिया जरूर है, आके अपने बिस्तर ते तकिया लगा के भी बैठ जांदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पूछदे ने पे केड़ी चीज ने तुहानू मना कीता है, आई अकरा सलासा आयातिम मिनल कुरान, केड़ी चीज ने रोके कि तुसी अपने बिस्तर ते बह के बहुतियां नहीं ते 3 आयतां दी तिलावत कर लिया करो। मैनू कई अल्लाह वाले नजर आउंदे ने जड़े एक एक रात दे विच पूरा पूरा कुरान पाक पढ़ देंदे सन। सवाल हो रहे हैं, नबी पाक दे चचा दे बेटे फरमा रहे ने, और केड़ी चीज ने तुहानू रोके है। और गुस्सा ना करे अजे अज दे तनाजुर दे विच मालूम हो जाएगा कि साडे एंड्राइड मोबाइल ने सानू रोके है। कम्मा तो थका टुटा आया जरूर, ना इशा दी खबर, ख्याले रिस्क में लोग राज़िक को भूल गए, ना नमाज दी फिक्र है, आउंदे ते टेक लगा के बैठ जांदा, मोबाइल वरतदा, यूट्यूब दे वास्ते टाइम, इंस्टा दे वास्ते टाइम, ट्विटर दे वास्ते टाइम, फेसबुक दे वास्ते टाइम, व्हाट्सएप दे वास्ते टाइम है, सारे जो दा टाइम है। जे नहीं टाइम ते रब दा कुरान पढ़न दा टाइम नहीं। पूछ रहे ने नबी दे चचे दे बेटे केड़ी चीज ने तुहानू रोके है, और कुछ नहीं कर सकते ते अपने बिस्तर ते बह के कुरान दियां 3 आयतां तिलावत कर लिया करो। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। ते अपना इन्हां दा हाल पता की सी, गर्मी है या सर्दी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कदे कुरान दी तिलावत नहीं सन छोड़ दे। सफर या हजरे, दुखे या सुखे, बल्कि एक दिन रात दे विच इत्तला मिली तुहाडे भाई फजल अल्लाह पाक नू प्यारे हो गए। मेरे नबी दा चाचा, मेरे नबी दे चचे दा बेटा सवारी तो उतर देने, एक साइड ते हो के ते 2 कुरकता नीत के ते नमाज विच रब दे कुरान दी तिलावत शुरू कर देंदे। फौतगी दा सुनिया मिले ते सक्का भरा फौत होए। इन्हां दुखां दे विच भी कुरान पाक दी तिलावत बोलो छोड़ी। इब्ने अबी मलिका कह रहे ने, मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दे नाल मक्केओ मदीना पाक दा सफर भी कीता, मदीनेओ मक्का पाक दा सफर भी कीता। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, सफर दे विच जदों अद्धी रात दा वक्त हो जांदा ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के आम दे विच खड़े हो के ते कुरान पढ़ना शुरू फरमा देंदे। लग्जरी गड्डियां दे सफर नहीं, हवाई जहाज दे सफर नहीं, ओ अरब दियां तप दियां रेतां दे सफर ने।
تے عرب دے پہاڑاں دے وچ چلن والیاں لوواں دے موسم دے سفر نے، او سفر نوکیلے پتھراں تے پیدل چلن والے سفر نے۔ انہاں سفراں نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تلاوت تو نہیں روکیا۔ یہی تے کہہ رہے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تے راوی کہندا ایک دن رات دا وقت سی، حضرت عبداللہ بن عباس سفر دی تھکاوٹ بھی ہے، تے حضرت عبداللہ بن عباس گرمی دی شدت دے وچ سفر بھی فرما رہے نے۔ او دے باوجود ادھی کو رات ہوئی تے حضرت عبداللہ بن عباس اٹھ دے نے، وضو فرماندے نے تے قیام دے وچ کھڑے ہو جاندے نے۔ او والزتی رات کھلونے دی، وال مرکز عثمان والے ہوتے پوری دنیا تے جتھوں تک مینوں دیکھیا سنیا جا رہا ہے، او والزتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب دے اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد سنا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ راوی آندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھ دینے تے قیام دے وچ قرآن پاک دی تلاوت شروع فرما دیندے نے تے پڑھ دینے وجاءت سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ پڑھ دینے پڑھ دینے پڑھ دینے پھر پڑھ دینے وجات سکرات الموت، او موت دی سختی تے موت دا ویلا تے جڑا حق سچ دے نال آن والا ہے تے تواڈے نال نبردزما ہون والا ہے۔ پڑھ دینے قرآن دی ایک آیت پڑھ دیاں عبداللہ بن عباس نے ساری رات ہی گزار دیتی۔ انہاں نو عزتاں ملیاں نے قرآن پاک دے نال جڑ کے، اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ جنہ قرآن پاک دا پیار دل دے وچ بسا لیا، مستدرک حاکم دی تیسری جلد 243 صفحہ تے حضرت اکرمہ دا ایک بیان میں آج ہی پڑھ رہے آسا، ہائے بڑی توجہ۔ اکرمہ کون نے؟ اکرمہ ابو جال دے بیٹے، او فتح مکہ دے ویلے اسلام قبول کیتا ہے تے جنہ قرآن دا پیار دل دے وچ پا لیا، جنہ اس قرآن دے نال محبت پا لی، حال پتہ پھر کی ہے؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک دے وچ لکھے ہے، حضرت اکرمہ جدو قرآن پاک دی تلاوت شروع کرنے لگ دے، میرے وال تکے آجے ہن انج کر کے مصحف مبارک ہاتھ دے وچ پکڑ لیندے، قرآن پاک حضرت اکرمہ پکڑ لیندے تے پکڑ کے نا انج کر کے حضرت اکرمہ اپنے چہرے دے نال لگا لیندے۔ کوئی عذاب ہوندے نے اور یار دی چٹھی آئے، سجن دا میسج آئے تے خوش ہوندے تے آ جڑا پیغام، آ جڑی چٹھی رب نے بھیجی ہے جبریل دے ہتھی آئی ہے تے سونے محمد دی زبان تے آئی ہے صلی اللہ۔ اور یار ایدہ بھی تے ادب کرے آ کرو، بلکہ محدثین اور اہل اللہ اس بات دے قائل نے کہ قرآن پاک دا ادب ہے کہ قرآن پاک تے کوئی دوسری کتاب بھی نہ رکھی جائے۔ قرآن پاک دا ادب ہے، ورے لنگ گئے اسی تے کدی قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اب ویکھو نا محبت ہے نا قرآن دی، قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دے، اجے قرآن پاک کھولیا نہیں نبی دے صحابی نے تے انج کر کے حضرت اکرمہ قرآن پاک نو اپنے چہرہ پاک تے لگا لیندے تے کدے جناب اکرمہ انج کر کے قرآن پاک نو اپنی اکھاں دے نال لگا لیندے تے نال آنسو جاری ہو جاندے تے نال فرماندے کلام ربی کتاب ربی، آ لوگو آ میرے رب دی کتاب ہے، آ میرے رب دا کلام ہے، لوگاں دے کلام بڑی توجہ دے نال سننا، کدے رب دے کلام نو بھی سن کے ویکھیا کر، آ لوگاں دے کلام بڑے دھیان دے نال سننا، کدے رب دے کلام دے نال پیار بھی پا کے ویکھیا کر۔ حضرت اکرمہ انج کر کے اپنے چہرے دے نال قرآن لگا لیندے، اکھاں دے نال قرآن لگا لیندے تے فرماندے کتاب ربی کلام ربی، آ میرے رب دا کلام ہے تے آ میرے رب دی کتاب ہے۔ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہا جنہ قرآن دے نال پیار پا لیا اللہ انہاں دی زندگی نو بدل کے رکھ دیتا۔ او معزز سن اس واسطے کہ انہاں قرآن دے نال اپنی زندگی جوڑ لئی۔ اپایو قرآن تے غیر مسلم بھی سنے تے رب دیاں رحمتاں برس جاندیاں نے۔ مصر دے ایک صدر گزرے نے جمال عبد الناصر، اور روس دے دورے تے گئے، ایک دفعہ گئے تے روس چونکہ تو انہوں پتہ ہے خدا دے منکران دا ملک ہے، ملحد لوگ نے، اللہ دی ہستی دے بھی قائل نہیں۔ اور جمال عبد الناصر مصری بادشاہ نو کہن لگے اسلام نو چھڑ دے، کی رکھے ہے اسلام دے وچ؟ جمال عبد الناصر بڑا سیانہ بندہ سی، کہن لگا اچھا جدوں ہون میں دورہ کرانگا نا روس دا تے اے گل پھر کرانگے۔ لو اگلا دورہ آ گیا تے جمال عبد الناصر پیٹرول منگن نہیں گیا، قرضہ منگن نہیں گیا، روس دے دورے تے گیا تے مصر دے مشہور کاری عبد الباسط نو اپنے نال لے گیا۔ سبحان اللہ، بیٹھ گئے اور روس دا صدر بھی بیٹھا ہے، وزیر مشیر بھی بیٹھے نے تے آندہ ہے پچھلی واری تسی میرے نال ایک گل شروع کیتی سی تے انج کرنے آ کہ اج ادو میں تہاڈی سنی اج تسی میری سن لو۔ اے جی سناؤ۔ جمال عبد الناصر قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ نو کہندے قاری صاحب قرآن تے ذرا پڑھ دے ہو تے قاری عبد الباسط پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض
للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قاری عبد الباسط قرآن پڑھ دینے او مصر دے ملح او روس دے ملحد تے خدا دے منکر او کافر ساری روندے جاندے نے تے اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے جاندے نے۔ جمال عبد الناصر ہون پوچھن لگا اور روندے کیوں؟ سمجھ آندی جے کہ کی پہ پڑھنے آندے نے اور جمال سمجھتے نہیں آندی، سمجھ اے تے نہیں پتا کاری صاحب کی پہ پڑھ دینے، بس قرآن سن دے جا رہے ہیں تے دل بے قابو تے اکھاں بے رونق ہندیاں جا رہیاں نے۔ جمال عبد الناصر نے ایک تاریخی جملہ اس موقع تے کیا سی، انہیں کیا سی اوے اجے تے سمجھ نہیں جتے اے حال ہے تے جدو اسلام دے وچ داخل ہو کے قرآن پڑھو گے اندازہ کرو تو اڈا کی حال۔ انج جڑ جو قرآن دے نال جویں میرے نبی دے صحابہ جڑ کے دکھا دیتا۔ تے صحابہ تے دور دی بات، صحابیات بھی کمال سن۔ اور کیڑے موقع تے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیاں۔ آپ دے بھتیجے سن حضرت قاسم، اور روز صبح اپنی پپھو دے گھر اوندے تے سلام عرض کر دے۔ ہن توجہ رکھے آجے، ساڑھے نا بیبیاں دے کل قرآن پڑھن دا ٹائم ہے، نا بیبیاں دے کل قرآن پڑھن دا ٹائم ہے۔ میں روز ہوں دا سلام عرض کردہ تے چلا جاندہ۔ ایک دن صبح دا ویل ہے، میں اپنی پپھو جان اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دے کر آیا۔ صبح دا ویل ہے تے ماں جی عائشہ نفلان دے وچ کھڑیاں ہو کے قرآن پڑھ رہیاں نے۔ حضرت قاسم فرماندے نے میں ٹھہر گیا کہ چلو ہون نماز موک دیئے، ہون موک دیئے تے ماں جی عائشہ نالے قیام دے وچ کھڑیاں زارو کے تار رو رہیاں نے تے نال قرآن دا مقام پڑھ رہیاں نے۔ سورہ طور فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے عرشہ والے ربا تیرے ساڑھے تے کنے انعام تے احسان نے، اللہ تو سانو جہنم دی اگ تو بچا لے ہے، اللہ تو سانو اسلام دی دولت دے کے تے اگ دی بڑک دی پٹھی تو بچا لے ہے۔ ماں جی عائشہ قیام دے وچ پڑھ دیاں نے پڑھ دیاں جا رہیاں نے فمن اللہ علینا، اللہ تیرا ساڑھے تے کنا احسان ہے۔ انہاں دے بھتیجے حضرت قاسم فرماندے نے میں انتظار کرنا کئی گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ میں سوچنا چلو میں انی دیر بازاروں ہوا، میں منڈی بازار دا کوئی کام سی مصروفی سی، میں اوتھے ٹر جانا تے میں جا کے اپنا کام کاج کر کے واپس آیا تے میں جدو پپھو عائشہ دے ویڑے تے سین دے وچ پہنچے آ، ماں جی عائشہ ادوں بھی قیام دے وچ کھڑیاں نے تے پڑھیاں نے فمن اللہ علینا۔ نی بی بیو کدے تو انہوں توفیق ہوئی ہے قرآن پڑھن دی؟ کئی گھنٹے گزر گئے،
تے माँ जी आयशा एक ही आयत पढ़ दिया जा फमन अल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाम बसमूम। अरशा वालिया तेरे साडे ते किन्ने एहसान ने, अल्लाह तेरे साडे ते किन्ने इनाम ने। अरशा वालिया तू इस्लाम दी दौलत दी वजह तो सानू जहन्नम दी अग तो बचा ले, अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला इन्हां दे एक शागिर्द सन अलकमा बिन कैस रहिमहुल्लाह तआला। मैं एक तारीख दी किताब दे विच पढ़िया कि हजरत अलकमा बिन कैस रहिमहुल्लाह कुरान पाक नाल इन्ना प्यार सी कि बैतुल्ला दा तवाफ शुरू कर दे ते 7 चक्रां दे विच पूरा कुरान तिलावत कर देंदे। अब वेखो जिन्ना कुरान दे नाल अपनी जिंदगी जोड़ी, ये ते नूर नाला नूर हो गया कि नाले रब दा घर होए ते नाले मालिक दे दवारे दे चक्कर होन ते जुबान ते कलामुर रहमान दी तिलावत होए। पढ़िया करो पढ़िया करो। असी अज तक जायद नाजायज दे चक्रां चों ही नहीं निकले। कई मैनू जुमे तो बाद पूछना है जी एक रात दे विच कुरान पढ़ना जायज है? पूछो ते तां कि जे मैं साबित कर दिया ते अज तो बाद तुसी भी पढ़ोगे। फिर कोई खुदा दा खौफ करो। मेरी ते तुहाडी जिंदगी दे विच कुरान नू पार्ट टाइम जॉब दा भी इस वेले दर्जा हासिल नहीं। अल्लाह यादु बिल्लाह जुड़ जाओ कुरान दे नाल। सबए अशरा किरात दा उसूल है। ओदे पहले इमाम नाफे मदनी दी एक मिसाल मैं पिछले जुमे दिती सी। सबए अशरा दे 5वें इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हां दे एक शागिर्द सन अबू बकर शोबा बिन अयाश रहिमहुल्लाहु ताला। पता जे कुरान दे नाल किन्नी मोहब्बत, कुरान दे नाल किन्ना प्यार। ओ अबू बकर बिन शोबा अयाश रहिमहुल्लाह खुद फरमाया करते सन, अल्लाह दी कसम मैं कदे अपने रब दी नाफरमानी नहीं की। अगले लफ्ज सुनिया जे जरा। 30 साल हो गए ने मैं रोज रात नू कुरान पाक दी तिलावत मुकम्मल करके सौना। 30 साल हो गए ने। और यही अबू बकर रहिमहुल्लाह ताला सुभान अल्लाह अपनी जिंदगी दे विच 24,000 मरतबा इन्हां कुरान पाक मुकम्मल कीता। 24,000 मरतबा। मैं इन्हां दी वफात दा तज़किरा पढ़िया सा ते लिखिया मुअर्रिखीन ने कि जदों इन्हां दी वफात करीब होई ना ते इन्हां दी हमशीरा ने रोना शुरू कर दिता। ते अबू बकर शोबा बिन अयाश रहिमहुल्लाह फरमांदे ने क्यों रोंदे हो, क्यों रोंदे हो? मैनू यकीन है मेरी झोली खाली नहीं। मैनू एतबार है मेरे अल्लाह मेरे नाल रहम वाला मुआमला जरूर फरमानगे। ते लेटे लेटे ना आ गल बड़ी तवज्जो वाली जे। लेटे लेटे फौत होन तो 1-2 मिनट पहले अपने घर दे एक कोने वाली इशारा करके अपनी हमशीरा नू फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है इस कोने दे विच बैठ के मैं 18,000 मरतबा रब दा कुरान पढ़िया होए। इस कोने दे विच बैठ के मैं 18,000 मरतबा कुरान मुकम्मल कीता ते नाल अपने पुत्र नू कहंदे ने ओ वेखी ए जगह बड़ी मुबारक की किते इस जगह ते इस मकान दे विच रब दी नाफरमानी ना करते अज। ओ लोग
کوئی روز قرآن پڑھ کے سوندا ہے، کوئی طواف دے وچ قرآن پڑھ کے سوندا ہے، کوئی سفر دے وچ قرآن پڑھ کے سوندا ہے، کوئی دکھ دے وچ قرآن پڑھدا ہے تے کوئی سکھ دے وچ قرآن پڑھدا ہے۔ اے تے مقصد سی جڑا میں تے تساں بھلا دیتا تے فراموش کر دیتا۔ آواز آندی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں نہ الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت دی سمجھ نصیب فرما دین، اور اللہ اپنے قرآن دا پیار نصیب فرما کے روزانہ دی بنیاد تے منو تو انو تے ساڑھے بیوی بچیانو قرآن دا کاری بنا دین، اور قرآن دی تلاوت داد دی فرما دین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔